हेलो बंधुरा तो आजिर भिडिओ मैं एसामिजत बनाम ये बर्तमाने मैं थी आसो भारतमाला प्रकल्पर मालुआ मादारपुर जी ब्रिज সেই ब्रिजर आजिर सप्ताहमान आगते मैं भिडिओ एटा दिसिलो फटो केइटामान दिसिलो भिडिओ दिसिलो दुटामान फटो आमार माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा सारे फटो केइटा आको शेयर करिছে निजर प्रोफाइलर পৰা तो এই आशाते আজি এই भिडिओ बनाই आছো आशाটো ताकिले आमार भिडिओ चाब आपलोके যদি शेयर करे तेतिया अहर मुख्यमंत्री डांगरियार तात भिडिओ गई पाब तो भिडिओ बनार उद्देश्य हल এই ब्रिजটো जो बनी आछे एटो एलाकार उन्नयन हो आछे किन्तु ताते जेटा बिराट एटा प्रब्लेम हो आछे এই प्रटेक्शनটো आजिर পৰা धरि लक एक बছৰমান আগতে এই प्रटेक्शनটো দিয়া হৈছিলে किन्तु এই प्रटेक्शनটো এই ब्रिजটো যেতিয়া দুটা সাইডৰ পৰা একদম ক্ষীণ কৰি দিয়া হৈছে দুটা সাইডৰ পৰা মাটি দি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে एकदम सरू एटा धरि लक 30 फुटमान जगह दी गोटे बराक नदी तो बही आछे आरु तारे फलश्रुति कि होइसे पानी आहि सीधा इफाले मारिছে এই लोकेशनটো एकदम रिमोट लोकेशन एटो एकदम रिमोट लोकेशन इयाते जे प्रोटेक्शनটো যেতিয়া হৈছিলে बहुत किबा किबि কৰাৰ পিছতে प्रोटेक्शनটো হৈছিলে तो এতিয়া যদি যেনেকৈ ভাঙিছে এনেকুৱা যদি ভাঙি থাকে তেতিয়া मोटामुटी एक माहर भितरते एटू साइड गोटे भांगी आको बराक नदीत परि दिब तो ये कारण आमी आगते NHDCL लगतो कथा पातिছোঁ डिपार्टमेंटर लगत कथा पातिছোঁ किन्तु एतियाলৈকে कोनो एको स्टेप लोৱা নাই तो आशा থাকিলে এই ভিডিওটো যাতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তাত গৈ পায় আৰু এই বস্তুটো অকমান যাতে চাই দে ধন্যবাদ ভিডিওটো দেখাৰ কাৰণে আৰু ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তাত গৈ পাবলৈ সহায়টো কৰিব ধন্যবাদ।